हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल ओडिशा ब्रिलियंट क्लासेस सोना सांग मैंने गोटे न्यू भिडियो को आपण मानक मु स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियोटी आम नहीं सुनार हिसाब माने गोल्ड रो कैलकुलेशन। आम गोल्ड रो कैलकुलेशन केमती करबा देखंतु। भिडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट द्वारा जनइबे भिडियोटी केमती होइछि। ठीक अछि। 20 ग्राम एक सुना भारर जीएसटी और गड़ा मजूरी सहित केते हबो जदि एक भरी सुनार दाम 70,000 टंका हुए। गोटे भरी केते ग्राम। ठीक अछि। हेले सुनार किछ ना किछ आकार थाए जेमति कि नान हार नेकलेस चेन ए टाइप रो। देन हमर मो फर्स्ट गोटे वीडियो भी आपण मानन को मोर प्रीवियस वीडियो आपण माने देखि परिबे। मो ए माध्यम रे गोटे वीडियोटी यूट्यूब रे भी छाड़ीची जेमति कि आमे गोल्ड रो हिसाब करि परछंती। हमर हिसाब गोल्ड कोन कोन आसी गोटे 18 कैरेट गोटे 22 कैरेट गोटे 24 कैरेट आ गोटे 24 कैरेट ता कोन 916। ठीक अछि। हेले 24 कैरेट माने कोन प्योर सोना 22 कैरेट माने सेतिरे ख्यात मिसा जाय। अपलोड करि सारची जदि जानि नांती प्लीज आपण माने टिके वीडियोटी देखि देबे। हेले फर्स्ट टाइम देखिबा जीएसटी आ गड़ा मजूरी सहित 20 ग्राम रो आमे दैछंती। हेले एक भरी सोनार दाम 70। हेले गोटे भरी एक भरी जे 11.66 ग्राम। ठीक अच्छे। ताहले 1.66 ग्राम रो मूल्य देला केते 70,000। तापर हमको 1 ग्राम रो मूल्य बार करार अछि। 1 ग्राम रो दाम केते हबो 11.66 ग्राम रो मूल्य ला 70,000। हेले 1 ग्राम रो मूल्य केते हबो 70,000 को 1 रे हमें हरण कर दबा। हेले 70,000 हरण 11.66। ठीक अछि। गोटे ग्राम रो मूल्य हमें पाइबार अछि। हेले कैलकुलेट हिसाब करबा हमें। हेले जेतेला हमें संख्याटी हरिबा सेते बेले हमरो 6,003 टंका 43 पैसा गोटे ग्राम रो मूल्य। हेले अप्रोक्सीमेटली हमें नबा 6,004 टंका। ठीक अछि। 6,004 टंका गोटे ग्राम सोनार दाम। डाउट क्लियर हला। हेले हमर कोन देछि 20 ग्राम रो देखिबा हमें 20 ग्राम रो 20 ग्राम रो दाम हमन के दसिबो 1 ग्राम रो मूल्य हला 6,004 टंका। 20 ग्राम रो मूल्य केते हबो 6,004 गुणन 20। बुझि माने संग माने पुणी केते आसीबो 6,004 को हमें 20 रे गुणिले लक्षे 20,080 टंका एते के हमरो कम आसला। हेले हमरो आ कोन कोन हमरो सोना किनला टाइम रे हमको जीएसटी पडुचे एंड गड़ा मजूरी सोना तयारी रो मजूरी हमको दा पई पडुचे। ठीक अछि। हेले नेक्स्ट स्टेप देखिबा हमें कोन हमें चेस्ट करबा गड़ा मजूरी। गड़ा मजूरी केते टंका आसीबो गड़ा मजूरी बुझिबले संग माने गड़ा मजूरी सब शॉप रो गड़ा मजूरी सब बेले डिफरेंट थाए। मन कर गड़ा मजूरी 420 टंका नै छै। हेले आपन को 420 टंका केमते आमे मन कर नै छन्ते काहे ना सब शॉप रो तो गोटे टाइप रो वेराइटी माने गड़ा मजूरी पकाउ नांती ना समस्त अलग अलग थाउची। तो मन कर मु 420 नै छै गड़ा मजूरी। गोटे ग्राम रो गड़ा मजूरी होची 420। ठीक अछि। प्रत्येक ग्राम को हमें 400 नेले हेला हमें केते सोना आनी चंती ना 20 ग्राम सोना हमें आनी पाको जाउ चंती। गोटे ग्राम को जदी 420 टंका ताले 20 ग्राम को गड़ा मजूरी हमर केते हबो 20 ग्राम को ग्राम रो गड़ा मजूरी केते हबो संग माने 420 गुणन 20 हेले केते आसिला 420 को हमें 20 रे हरेबा हेले हमर केते आसीबो 8,400 टंका। बुझिला। हेले हमें सोनार दाम हिसाब करले गड़ा मजूरी हिसाब करले पुणी हमको कोन देछि जीएसटी। जीएसटी चार्ज हमें केमती बाहर करबा जीएसटी हम नै चंती 3%। ठीक अछि। हेले
3% ଯେ 0.03 ସିଏ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ସୁନାର ଜିଏସଟି କେତେ ହେଲା, ଗଡା ମଜୁରୀ ଜିଏସଟି କେତେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବା। ହେଲେ 20 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଆମେ ଜିଏସଟି ବାହାର କରିବା। ସୁନାର ଜିଏସଟି ସୁନାର କେତେ ଅଛି 1,20,080 ଟଙ୍କା। ହେଲେ 1,20,080 3% ଆମେ ହିସାବ କରିଦବା ଠିକ ଅଛି। 1,20,080 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 3% କେତେ ଆସିଲା 0.03। ୟାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ ହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କାହିଁକି ଗୁଣନ କଲେ, ହେଲେ ଜିଏସଟି ଆମର କୋଉ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେଟ ହଉଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ। ଆମର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଆମର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ, ହେଲେ ୟାକୁ କାଲକୁଲେଟ କେତେ ଆସିବ 3,60,284 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ଆସିବ 3,603 ଟଙ୍କା ସୁନା ଉପରେ ଆମର ଜିଏସଟି ଆସିଲା। ହେଲେ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଗଡା ମଜୁରୀ। ଗଡା ମଜୁରୀ ଜିଏସଟି ଆମର କେତେ ଆସିବ, ହେଲେ 3,603 ଟଙ୍କା ଆମର ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଗଡା ମଜୁରୀ ଆମର ଜିଏସଟି କେତେ ଆସିବ 8,400 ଆସିଥିଲା। 8,000 ଗୁଣନ ଗଡା ମଜୁରୀ କୋ ଜିଏସଟି କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡା ମଜୁରୀ ବା ଜିଏସଟି, ଗଢା ମଜୁରୀ ବା ଜିଏସଟି ଦେଖନ୍ତୁ 8,000 ଗୁଣନ 0.03 ହେଲେ ଆମର କେତେ ଆସିଲା 252 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଆମେ ବି ସବୁ ଯାକ କାଲକୁଲେଟ କରିଦବା କୋଉଟା ଆମର କେତେ ଗଡା ମଜୁରୀ, କେତେ ଜିଏସଟି ଏଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ର ଦାମ କେତେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଟୋଟାଲ କରିବା, ଟୋଟାଲ କରିଦବା ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ କୋଉଟା ଆମର ସୁନାର ଦାମ, ଗଡା ମଜୁରୀ, ଜିଏସଟି ଟୋଟାଲ ପକେଇଦବା। ହେଲେ ସୁନାର ଦାମ କେତେ 1,20,080 ଟଙ୍କା। ତାପରେ କି ରହିଲା ଗଡା ମଜୁରୀ 8,400 8,400। ତାପରେ ଜିଏସଟି କେତେ ଆସିଲା 3,603 3,603 ଟଙ୍କା। ତାପରେ କି ରହିଲା ଇଏ କଣ ହେଲା ଗଡା ମଜୁରୀର ଜିଏସଟି ହେଲେ 252 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇ ଦବା ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇବା, ସବୁ ଯାକ ଆସୁଛି କାଲକୁଲେଟ କରିଦେବେ ଆପଣ ମାନେ 1,32,335 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ହେଲେ ଟୋଟାଲି ଆମର 20 ଗ୍ରାମର ସୁନା ହାର ଆମେ କିଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଏ ଏକ ଭରିର ଦାମ 70,000 ଥାଏ। ହେଲେ ଗଡା ମଜୁରୀ ଜିଏସଟି ସହିତ 1,32,335 ଟଙ୍କା ଆମେ ଗୋଟେ ଭରିର ସୁନାର ଦାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ 10 ଗ୍ରାମର ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ପଚାରିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ, ହେଲେ 70,000 ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ହିସାବ କରିଥାନ୍ତେ, ଠିକ ସେମିତି ଏଇଟା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିକି 11,600 ଗ୍ରାମ ସେମିତି ଏକା ସହିତ 10 ଗ୍ରାମ ସହିତ ହରଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏମିତି ଆମେ ସୁନା ହିସାବ ଆଉ ଗଡା ମଜୁରୀ ସହିତ ଆମେ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କରିବେ, ଦମଦାର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।